Naime, razderana stoka sitnog zuba sadna kace radi 24/7. Naime, 11:30 je sati, jeste li ustali? I kad ćete ako niste? Jutro su 2:10 imali smo haklere koji su na pola sata onemogućili sve što sam ja ikad napravio. Stoka dakle radi užurbano 24/7, pa čak i za Bajram. A kako tačno radi? Izađe jedan video prije sat, pa izađe drugi prije sat, a evo sad će Boga mi i treći, pa odo i ja s mirom sjedit za Bajram. A nećete ono vi podjebat, pa odo ste vi. Humanitarni lopovi i šizofreni nekontrolisani manijak, što ubija ljude s kolima, krade pare što drugi narod gubi, što drugi narod, gubi, on sebi ukrade, i ide palit ljude i puteve i prevozi ubice i prijeti ljudima s pištoljem. To se sastalo danas, to nam je danas na meniju. Kaj, šta nam je danas na meniju, šta večeramo, šta ručamo? Kaj, to nam je na meniju. Prvo ćemo humanitarnu lopovicu koja daje nekakve odgovore na pitanja koja ja ne znam da je iko postavio. Ja nisam nijedno od ovih pitanja postavio što će ona sad ovdje reći. A zatim imamo nekontrolisanog Degena koji je iz razloga što ja neću da imam povezanosti sa napadačima na ljude odlučio da istražuje moj život. Pa ja se nadam da će mu biti veselo. Samo nastave, brate moj, tebe ćemo kasnije proći analizirat. Ovo mogu pozatvarat, to sam otvorio sam da kažem da su poderane džukelešine aktivne. I sad hajmo prvo na humanitarnu lopovicu. Da vidimo što to ona odgovara. Što to ona odgovara na stvari koje niko nije pitao i što tako to nešto dršće. Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došao današnji novi video. Ljudi, prije gledanja svi like, svi subscribe, naravno nastavite da nas gledate. Puno je ovo. Snimam za Hambin kanal i danas sam odlučila da podijelim jedan sa vama video koji je mnogo bitan, mnogo... Ja se nadam, prije početka samog videa, da neće biti obaziranja na nas i da neće biti spominjanja nas nebitnih ljudi koji pokušavamo vas nekako ohljagat. Ja se nadam da neće biti toga. A Allah razjela kako je. Evo. Pozdrav Samura. Važan za naš i za vas, naše gledalce koji nas redovno pratite. Danas ispred mene ljudi dva kurbana koja će biti ako Boda zaklana za naš kurban Bajram i koja će biti koji je ako Boda Ja ga jebem ko mi objasni koja je svrha. Ja ga jebem ko mi objasni svrhu. I dovede u povezivost te stvari. Da ti kradeš humanitarne pare i onda kolješ kurban. Inšala sutra i koji će biti podijeljen onako kome smo mi, ako budu inšala odlučili, to ćemo i uručiti. Svi znate da smo mi prošle godine klali za svoju porodicu, što kaže na ime svoje porodice, zdravlje i na fake, da smo klali po prvi put u životu da smo klali kurban. Hvala dragom Allahu, već sam rekla, nekako mi je to bio Boga mi hvala i Abdullahu ja bi dodao. Dan u životu, poslije toliko godina, na primjer, da nikad nisi mogao u životu stvar da kupiš kurban. Hvala Allahu, prošle godine smo mogli i kupili smo. Evo i ove godine smo... Volio bi čuti šta ovi ljudi misle da je kurban. Samo da oni onako svoju definiciju toga daju, pa eto, da poslušam. Ja bi to tako volio, brate moj. Kurban kupili za sebe i za svoju još za jedan kurban od Fehima i Jasminke iz Francuske, koji nas redovno podržaju i na live-u, koji nas redovno podržaju svaka njima čast, i naravno nema privatno. Šta, nema šta, to je. U našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Don Royal
10 eura, Bajram Šarif, Mubarek Olsun, Ahbabu moj, dragi, a i ostalima. Hvala Aldine na 10 evrade. Evo. Da nas posjeti, da upoznaju moju djeci, jer nisu imali prošle godine prilike, djeca su išla u školu, ali ove godine sve petero su Fehim, Jasminka, upoznane naše. Jesu li bogate? Tu smo sjedili, ljudi čitav dan proveli sa jes vam bilo lijepo. Smijali se, ispričali se, da kažemo da smo nekako čitav dan, ispričali se kao da se znamo 1.000.000 godina, ne da smo samo znamo 1 godinu. Ko da je Fehim iz Lukavice Rijeke i ko da treba na operaciju u Tursku. Tako mi nekako asocira Fehim. Prijateljstvo smo stekli iskreno preko YouTube kanala. Tako mi nekako Fehim asocira, jebem u Fehimovcu mu jebem. Preko donacija koje su Fehim i Jasminka stalno uplaćivali za socijalno ugrožene porodice i svaki put kada je bilo poslato sa njihove strane, tu je bilo i isporučeno i tako nekako dobili su povjerenje u nas gdje nas podržaju uvijek u live-u sa donacijom ili ako nešto kupujemo, na primjer kada je bila za mobitele ili za hajva, nekako uvijek baci 50-100 eura i kaže ovo je od srca i hvala. Moram isto da i pohvalim kad god je Bajram, znači da li to bili u Bosni. Ovdje je neka stega i sad ne znam više je li od sramote ili je od cringe-a ili od čega je. Ja ne znam uopšte šta će meni ovaj cringe u životu, ali ne znam nija šta će mi. Ne znam, nemojte me pitati. Ili ne, oni su za Bajram pošalju djece za čokolade da mi kupimo, tako da uvijek nekako, što kaže se, ti nas ljudi podržaju. Oni su izrazili želju da i prošle su godine svakako kurban išli preko nas i ove godine isto pita Ando, brate, može li još jedan kurban za mene da znači Fehima, znate kakav je Hamdo. Hamdo kad nekog zavoli, znači zavoli ga za cijeli život. Kad mu se ne svidi mu se za cijeli život. Hamdo je iskreno dobar čovjek i on misli da je naš Hamdo. Naš Hamda ga je vragolan, samo takav, šta ćeš? On bi svakom dao i pomogao, ali na kraju mu se zauzvrat vrati nešto ljudi loše i nezahvalno. Ali sve što nekako prošlo je bilo i svašta nešto, nagledali smo se mi, što kaže naš narod svega. Amke, 2 marke zbog Izi moram sovat za Bajram ne uzubilo. Ma ne moraš, što ćeš? I prošle godine i bljuvotine, evo i ove godine bljuvotine, ali nema veze, to je sve iza nas, mi smo svakako ljudi čvrsti koji smo izdržali puno toga. Kad imamo izdržao onoliki teret na lijeđima, nošenje drva, prehranjivanje svoje porodice, pa izdržat će, što kaže se, i ove neke bljuvotine koji se šire neistinite i lažne, naravno koje se pričaju, ali to je nebitno. Ne mere biti nebitno, nikako ne mere biti nebitno kad je u pitanju ljudski život, ne mere biti nebitno da ga jebeš. Nas ljudi nekako. Ajde im 8 mjeseci, ma pozdrav ti čači ba, ma čači ti ba, ma čači ti ba pozdrav. Su zavolili i vidjeli su u nama poštenja. Zašto kažem poštenje su nama vidjeli? Zato što su ti ljudi donatori i vidjeli su gdje njihova svaka marka ide i tako da su uvijek Fehim. Nikad se desilo nije da su vidjeli gdje njihova svaka marka ide, nego svaki put falile hiljade i zato imamo problem. Mr. Black 10 eura dao bi svakome, samo ne Medini. Ja, pa Hamda ga je naš, on kad ali nije nešto Medinu zavolio. Mislim, treba njoj pomoći, ali nemojte preko materi. Ako morate kako preko oca samo. Sad će ako bude nastala 3. godina kako su uz nas i znači nemaju primjedbu da kažem. Ni oni, ni ovi ljudi koji nas redovno prate i podržavaju, to oni znaju znači kako ja to Hamdija sve odradimo, tako da mi što se tiče svi donatora koji su sa nama bili učesnici u bilo kojoj donaciji gdje smo mi radili su prezadovoljni i kaže više smo nego zadovoljni nego smo prezadovoljni. Vi to odradimo profesionalno poslu kako treba i što kaže kako sve to ide. Sve po pravilima ljudi rade. Ljudi se sjebaju kako takva čistoća i preciznost more biti. Pa i nije ljudi za svako. I brete se. Mnogi, evo, da kažem, nakon ove 2-3 godine mnogi nekako se youtuberi pojavljivaju sa svih strana, znači to se kuha. Šta hoće nije meni jasno. Šta hoće?
šta hoće 2500 ljudi kad treba, na primjer, samo 17 ljudi da snima? Jel da? Malo i to meni nejasno, moramo revenue šerat. Nije fair, ali eto šta ćeš? To se sprema, to se kopira, jedni druge, to ovo, to ono. Nekako, to je sve lijepo i uredno, ali moram da kažem da YouTube platforma nije za svakog i da ne može svak da uspije u tome. A zašto kažem da uspije u tome? Trebaš da budeš Marija, 10 eura, hvala ti, pomozi si rotu na svoju sramotu. Samo sam se dotakla nakratko jučerašnje teme. Yes, fine, jebote. Yes, fine, mirno sjedit, pa to je katastrofa jedna koliko je to dobro. Šta je ovo bilo? Ljilja 87, 20 evradi. Pozdrav uvaženi gospodine Hadžić, NR1 youtuber, dječci za Bajram. Ja bih da budem 49. Ako može danas da budem 49. Eto vam budete svi ispred, uopšte me nije briga. po sebi. I da budeš primjeren i da se svidiš publici, jer ako se ti ne svidiš publici, džajbe tebi samo katastrofa, što se ti potrudiš i ne uspiješ. Hamdiju mnogi ljudi ne mogu gledati zato što je Hamdija imao jedan težak život ispred sebe. Ja nisam jedan od tih ljudi, ja ga gledam svaki dan. Baš naprotiv toga. I imao je jednu veliku borbu za životom. Ne znam, smo se uzeli mladi i... Na pamet, ja to znam, a znaju i svi. Ja ne znam što nas ponovo uvodiš u priču. Što kaže se 19 godina, sad će u 11. mjesecu kako smo u braku, preživio je dosta tereta, jest da se nije iškolovao, ali on opet kaže zadovoljan sa svojim životom i uvijek mu je njegova priča, kaže... Meni je jedan totalni sjeb života, na primjer. Kako jedan Hamdo koji se nije školovo će imat titulu koju, by the way, sam sebi daje, imat će titulu kako je mnogo obrazovan i školovan. Anonimus 5 eura, Ismaru čokolada, Bajram Mubarek Olsun. Allah razi Olsun, reda radi. Hvala Anonimus, a hvala prije toga na Ili na 10 eura za Ilmicu i malu dječu. Znači, djeca zarađuju više nego ja, a nije još ni lajvat počeo. Marija 10 eura, to sam pročito, hvala Marija. Moj babo, kakav god je, školovo me dokle... Ja, početi reći, on koji nije školovan će biti mnogo obrazovan i školovan. A ja koji sam znojio goščicu, malehnu, da sve budu petice, ja ću biti onaj što se provuko kroz školu. Sam zato što Salko i Uklo, Žukac, nije sproveo manipulaciju. Jes to meni sjeb života? Interesantan jedan sjeb života. Ali još interesantnije kako to niđe drugo ne postoji, nego ovako u ovim klipovima što mi jedni drugim snimamo. A ovi teza niđe vam drugog životu nema ni pod razne. I Pčetovski 3 eura, pozdrav Amira youtuberu, number 49 Bajram Baričula. Hvala što si mi ispunio želju da budem 49. Ajde, 2 marke uvaž, da nemojte me, pusto, da balo, pusto me, da ispušti napolje jedno. Hvala Bogu, ne pijemo, ne pušimo, ne kockamo, ne drogiramo se. Šta će nam, kaže, ženo, boli? Bolje da i pijete, i pušite, i kockate, i drogirate se, nek da kradete humanitarne pare od djece bolesne što čekaju operaciju. Eto, bolje ovo sve na jednom na kameru da radite, manja bi šteta bila nek da kradete pare. To je nevjerovatno, to su taki sjebovi meni života da to je haos. Kad shvatimo tako, i je zboga mi tako... Dobro, ne mere kocka se ubrojati, kocka dere puno para, brzo, ali ovo ostalo, moš na kameru odjednom rad, manja će šteta biti.
Ne piju, ne puše, ne kockaju, nemaju problema ni s kim, znači družimo. Bože sačuvaj, Bože sačuvaj da imate problema. Mati u zatvoru, ocu prokišnjava, sjetila ga se nakon 2 godine tovljenja guzova i sisa od YouTube para, sa komšijama posvađana, sa narodom se svađaš, psuješ, vrijeđaš, lažeš, klevećeš, kradeš pare. Bože sačuvaj da ti kakvih problema imaš, ja te goba. Jer vidite kako je vrijeme postalo za komađe zemlja, to se diže frka, diže ovo, mi smo nekako svi slozni, ono što imamo, mi smo zadovoljni s tim životom. Dok neki ne mogu podnijeti, što kaže se Hamdin uspjeh, a zašto kažem Hamdin uspjeh? Zato što... Ja samo što ne mogu shvatiti budalu, koja mi godinu dana govori da ja ne mogu podnijeti, a ja naredni dan nakon godinu upalim i gledam to što mi govori da ne mogu podnijeti, a ja gledam to svojevoljno. Eto ja samo tu budalu ne mogu shvatiti u šta ona ide i šta radi sa životom, da jedno te isto melje, a očekuje druge rezultate. To meni tako nejasno, ja sam pogubio se. Hamdo prvo nosio balvane, pa je bio naziv Hulk, pa je sa o tom riječi... Da bi narod mu pomogu, uslov je bio da prvo sazna to sve što ti sad nanovo prepričavaš. I sad ja ne mogu shvatiti zašto nanovo prepričavaš. Prošlo, pa je šta god da sam probao pusa. To je njegova bila, znači, istinita riječ. A zašto on se pronašao u toj riječi i ta je riječ postala viralna. Ante je stvarno i radio i borio se i u drva i po kiši, po snijegu i po suncu. I nikad u životu, hvala dragom Allahu, nije bolestan. Nije nikad rekao u životu, hej ljudi. Taman da je letio na meteoru i sakupio drva i čekao da bude meteor najbliži mjesecu, pa se zaletio da ga nosi da ga vakum nosi do mjeseca, pa opet čekao kad će biti, pa do planete skočio, pa spao dol i ono kako je on Hulk, nije mu ništa bilo, od zemlju, samo se malo otresu. Taman da je tako, ni to nije opravdanje da kradete humanitarne pare. Ljudi, ja ne mogu i ja neću, nema toga. Toga u njega nije bilo, u njega je samo bilo ženo, ja moram djeci da zaradim. Mnogi su ga ljudi podcjenjivali, mnogi su ga, što kažem, ugrožavali, mnogi su mu za 5 maraka. Mi nikad nismo bili jedni od tih. Radio Njemci, pa je radio za 20 maraka od sabaha do sumraka i na kraju radio je možda 1-2 godine i jednom je samo rekao da tom čovjeku ne može doći. On je poslije toga rekao da je on neradnik. Zašto mi moramo biti neradnici? Zato što nekad neko mi, što kaže, se iskvariš i kažeš neću. Morate biti neradnici, evo na primjer jedan primjer, zato što eto on je radio u jednoj firmi, a ima više godina od mene, a ja radio u 10. I sad kako ste vi tačno radnici, da mi je to da mi ko objasni, ja bi se rodio, čovječ. I odmah si neradnik i kao ono sve što si radio, bacio si... Znači 40 godina, koliko staža ti imaš? Evo, imaš 40 godina, koliko ti staža imaš, eto ako nisi neradnik. Tako ti je naš narod i tako se zbiva i dešava, evo i sa nama. Prošle godine kad smo mi zaklali kurban, to je mnoge priče su bile od kurnima, ovo, ono, hvala dragom Allahu, evo vidite, znači od kurbana prošlog do kurbana ovog, mi smo mnogo ljudi napredovali i svaki dan, hvala dragom Allahu, sve više i više napredujemo i napredovat ćemo, ali uz Allahovu pomoć, zato što je Allah odredio bolju na faku i sve bolje u životu. I naravno... Evo, i da sad ti meni reci koji gledaš ovaj live. Kako ti očekuješ od mene da ja izgovorim da jest to taj Allah koji je i moj i njezin je isti i pravila ima on za nas oboje i sad ona će meni objasniti koja su i tako ti je. Haj molim te, kako ti očekuješ to od mene? Kako to da mi se... I sve to svoga koje niste mogli podnijeti Hamdin uspje, iz te nekako mržnje, da vam kažem, i te psovke i to vrijeđanje žene, djece, njega, mene, da smo mi vaki i naki, tu je sve nekako bilo prolazno i mi smo to sve prevazišli. U tome nazivanje da prosimo, da smo prosjaci, da smo neradnici, nekako Hamdin. Bože sačuvaj, nije prosidba, ja pokušavam Izudina draga, molim te. Daj mi još malo vremena, ja ću još malo pokušati sa publikom, da im objasnim da to nije prošenje, nego potražnja.
Marija, 5 eura, sve si i još si sladak. Hanifa, Marija, neka... Hvala Mariji na 5 eura, hvala Aldinu na 5 eura, jel realno da mi zgadi Allaha kad ga ova krožvalja provlači svaki sekund? To je javni video na YouTube-u ljudi koji se nazivaju najpopularniji YouTuberi države. I vi ako nećete ustanovljavati šta oni pričaju i to analizirati, odgovarati na to, vi ne morate, niko vas ne vuče za rukav, ja bogam hoću, nemam pametnijeg posla. Mislim imam, ali imam i viška vremena dovoljno. Podstakli, znači kad pričate da sam prosjak i neradnik, sad slobodno pričajte. A zašto ću vam reći tu? Evo da kažem, što se tiče ovog hajvana kojeg imamo u štali, kokoši koje imamo, moram da kažem, one piliće što je mali kupla, to je stvarno Jasminka kupla, i one poklone koje je poslala, to je stvarno. Znaš šta je najjače u ovoj priči? Što njoj neko, kad oni, na primjer, lajvaju, tam 10 neko, napiše u čat, na primjer, prosite. A ona to upotrebljava kad snima video meni. Ti ne znaš, sine, ko da si dobio ovako drvo da ga otešeš, da mu otešeš one bodljike, ali ono je tako jebeno bodljikavo da ti ne znaš uopšte kako bi ga ufatio da otpočneš. Eto, tako je sjebana ova situacija. I sad umjesto da od ovih 23 minute, da na primjer bude sjebano 15 minuta, ili 12, ili 10, ili 5, pa da ti osjetiš da možda imaš to riješiti, ne. Svaka naredna rečenica još je kritičnija, još je umobolnija. I još ti je više cringe i još više odeš u helače. Pa šta smo mi doživjeli, sine? Koji smo mi glupani? Koji smo mi glupani? Kako je zapravo baka prase djetešce? Kako je on zapravo djetešce neiživljeno koje da mu je se izgalamiti, eto, malo se provest među djecom? Kako je to? Kako je to, sine, ništa jebote? Jeboma! Jasminka poslala, a ovi, znači, jedno june, drugo june, junica, hrana i ovo sve je Hamdija i ja od svog poštenog zarađenog posla. Evo, a zašto? Evo, reci ti meni da ti sad ne bi ustao i hodao i s ovo sahat vremena. Daj mi reci da ne bi, materit, evo. Zato što su oni sve ovo od svog poštenog rada stekli. I to je taj sjeb koji ja ne mogu sebi nikako pomirit se sa tim da ću ga ja prihvatiti. Da će ljudi iz Lukavice, koje znam kakvi su svi tam ljudi, da će ti ljudi koji su normalni i dobri, da će oni biti loši. I u tom mjestu u kojem uopšte to nema. A da će ovi koji su govna sad na kad se ne, oni će biti elita i najpošte. To je takav haos da to tako truje ćelije. Pa to treba odgovarat onaj ko ovo ne hapsi. Treba odgovarat za štetu građanima što ćelije odumiru slušajući ove stvari. Pa to je haos živi. A možda ja pretjerujem, ne znam. Aldin Sefić 2 eura, koji tačno pošteni rad, nije mi jasno. Možda je to i jest pošteni rad, možda smo ti i ja divljaci, nerazumni, koji ništa živo u životu shvatit ne mogu ni povezati vi, i ti i ja smo, Aldine, ludi, a ovo je sav normalan svijet oko nas. Evo. Jebo, majko, možda je to. Jer što mora biti da smo mi u pravu? Evo, reci ti meni. Možda je ovo poštenja, možda mi griješimo. To kaže, već sam u mnogo puta rekla da svi mi koji imamo YouTube kanal, koji snimamo i to redovno odrađujemo, da mi možemo da zaradimo neku lijepu i solidnu. U moje života ljudi su lagali na jedan način. Uslov je bio da niko ne zna šta je prava istina i onda lažeš, sine.
Zato što niko ne zna i boli te kitober, možeš slagat. A sad, i do smrti, živjet ću sistem da ljude kurac zaboli što apsolutno svi znaju da ona sere i laže. Ne, ti upališ i lažeš. I tako ti sve jedno. To je, ljudi moji, ja. Hoće li ko? Plesat? Plat. Tu godinu dana, godinu i pol gdje smo u stvari mi radili, mi smo ostavljali sa strane. One su ostavljali sa strane. Mirjana 4 mjeseca član, znači ona poštena, a ja od 6 radim, šta sam ja? Ti si... Bolje da ti ne pričam. Bolje da ti ne nabrajam. Šta si ti za nju? Ona bi tebe zaposlala. Ma ne mogu ti, ja ne znam kako bi ti prišao, druže, uopšte. Ja nisam stručan za ove stvari. Vidi. Ništa nije nemoguće. Mr. Black kaže, na 10 eura. Količina kontradiktornosti u ovom videu i onim koji su prije ovog objavljeni su me izludili nepojmljivo. Možda postoji opcija da se ona uopšte ne sjeća jučer šta je bilo, ni prekučer, ni zakučer, ni prije mjesec, ni prije godinu. Postoji ta opcija. Jer ne mereš sve izvrnuto tvrditi. Nisam nikad bila u policiji, nisam nikad kaznu platila, nisam se nikad niskim posvađala, nisam nikad ukrala, nije nikom nikad ništa falilo, nije nikad marka... Znači sve kontra, sve ko što nije. Sve je onako ko što ne kažeš. Možda ona ne zna šta je jučer bilo. Možda ima više ličnosti. Možda ima više ličnosti ko onaj iz filma što ima, koliko ima onaj? 12, 24, koliko ima? Možda ona kad ide snimat nekog, možda je jedna osoba, a kad to kasnije se prisjeća i pravda, možda je sasvim druga osoba. Ja nisam stručan da to utvrđujem. Možda je ona genije i ide s ovim da uništi nečije živce, da izludi nekog načisto, radeći eto to. Ja ne znam šta, kako da ti uopšte, ne znam. I have no fucking. Što sad imamo uštali ovo i ovo. Hamdi je nekako na drugi način izvodio to jer je vidio da mnogo ljudima to smeta što on kaže poslao mi ovaj ili poslao mi onaj i to je njemu smetalo i on je onda namjerno govorio hej za ovo june imam donatore, za ovo june imam donatore, za ovo june imam donatore. Međutim to ne ljudi ništa istina. Te pare koje smo mi kupili za svoju junak to su moje pare. Moje i Hamdine pošteno zarađene pare. Moram da kažem da sve uz te pare znači jeste bio Pa ništa, sjest, poludit i gledat svaku utačku do kraja života i to ti je posao. Donacija na live gdje se pošalje 50 ili 100 ili 200, nebitna stvar koliko se pošalje, svi mi znamo da YouTube uzima 50%, znači i na zaradu 50% i na te zahvalnice ili na bilo šta. I tako smo mi skupljali, mi smo, hvala dragom Allahu, odlučili smo da se bavimo, hajde da kažem, stokom. Zašto kažem stokom? U nijetu smo, ako nam Allah odredi zdravlja na fake i beričeta, ako budu da proširivamo svoje štalu. Evo od ove štale, znači odlučili smo da ovdje napravimo još jednu štalu, najvjerovatnije da ćemo koke sve ukinuti i skloniti, da bi ovdje otvorili štalu, da možemo par... Ne, paz. Staviti. A zašto? Aldine, kad ovako čovjek sluša, tačno ne znam šta bi uradio, rekao. Najpametniji potez što znam 100% da je najpametniji. Sjediti i šutit. Jer bilo šta drugo možeš nešto zasrat. A sjediti i šutit ovako i gledat, ne možeš ništa, ja mislim, zasrat. Ja mislim da je to najsigurnije, za sad. Dalje upute ćemo vidjeti.
kažem par junadi stari. Mi nismo imali nešto ljudi u životu, nismo jednostavno krenuli smo od one kaškice da vam kažem. Sjedit, šutit, ako te ko prozove, javit se, završiš opet sjedi, šuti, dok ne prođe. Od kaškice smo krenuli, borili se za život. Takva je situacija došla poslije povratka iz Francuske da smo ostali bez ičeg i bez hrane i bez posla i svega toga. Vratilo se ono što kažemo, kad smo došli iz Francuske, to je bilo hajmo opet i ovo nanovo ponovo život. Hvala dragom Allahu, hvala čovjeku koji nas je snimio, ja mu se ovom priliku za... I hvala Abdullahu, obavezno, kad Allahu mora i Abdullahu uvaženom, ovom džš-u, a ovom uvaženom poštovanom gospodinu. Abdullahu iz Čikaga. Da li Sema Nunijev zna Abdullaha iz Čikaga? Vi kažete, da li se zahvalite tom čovjeku, znači ne mogu da reknem nikad riječi hvali. Sa Srećkom, mi smo Stipovićem jedni dobri prijatelji, sa Srećkom Stipovićem se redovno čujemo, vidimo se, čak smo i na ručak izlazili, ali mi to ne želimo, što kaže se, da javnosti... Pa nema smisla, pa jaki ljudi ne slikavaju se s kim večeraju. Kad si vidio ti Lagumdžiju da se slika sa onim, kako se zove najpredsjednik NATO-a? Kad si vidio se on slikaju gdje večeraju? Nikad. Jaki ljudi, to, ne znaš ni gdje su. Tako isto i oni. Kad večeraju nema šta objavljivati u stoci. No, taj čovjek je meni pomogao, kako mi je pomogao, na koji način mi je pomogao, sa svojim snimcima, sa svojim dolaženjem, sa svojim uvjerljivim da ćemo mi uspjeti u životu, hvala Bogu, i uspjeli smo. On je imao neki osjećaj, jer je Srećko mnogo dobar čovjek i njegov sin, moram da pohvalim, Miroslav. Znači, veliki pozdrav za... kojem samo riječi hvala. Veliki pozdrav za uvažnog, poštovanog, cijenjenog gospodina, mladog gospodina Miroslava. Od uvažnog, poštovanog gospodina Srećka Stipovića, sina. Znači za sve što bilo šta nam treba, tu su stoje iza nas, pomoćemo vam ako šta treba. Mi nismo bili ni za YouTube, mi nismo uopšte znali šta je YouTube, mi nismo znali da se može na YouTube zaraditi. Pa dobro, pa nije svako za YouTube-a sad. Mi smo ljudi koji nismo naučili nate, mi smo samo naučili. Pa ja, pa ko je šta naučio, eto. I to Handija kad je počeo kuhat Andreja, Handija je stvarno, ljudi, moram da ga pohvalim, znači ne, sad može priča ko šta hoće. Pa nema, pusti ba stoku šta priča, čovjek kad je za pohvaliti, treba ga pohvaliti. Hvala ti Mirjana na tom Medvjediću. Handiju kakav je čovjek. Handija je dobar za evo ti krvi, ali je malo loš, ne da na svoju porodicu, na svoju djecu, na ženu, jednostavno on kaže ako treba za vas ja ću poginuti. On je nekako da kaže da je super heroj. A zašto je heroj? Niko ne bi toliko stao za svoje. Pa nije džaba Hulk. Hulk ti je heroj. Svoje porodice kao što je stao. Mogu i on, znači, stanja, briga, ufatla ga neskuća. Vidite što se dešava. Ja, mogu vam to pustiti, a? Ode ovaj, ode ona. Gdje to nikad nije ni rekao, ni pomislio, nego uvijek govorio ženo. Šutio, trpio, dolazio kući kasno i samo ovako gledao ispod oka. Ženo, jednog dana. Ni mu kajet, niti je kome se obraćao, niti šta, nego nosio to ko pravi Hulk. Biće ako Bog da inšala, ja se ne bojim. Bitno je da se može bilo šta zaraditi. Stvarno nekako, kroz život smo svega prošli i svačega. Ja opet kažem, YouTube kad je Hando otvorio, ja sam taj YouTube kanal ljudi htjela prodati. Mene je čovjek pitao, hej daj nam YouTube kanal, ja kažem Hando volim prodaj YouTube, šta će meni to, ja Hando ne znam sotim, ja ne znam ništa, ne znam jednostavno kako... Pa nije bona svako za YouTube-a. Kako ćemo se mi nositi sati, kako ćemo mi to snimati, Hando, kako ćemo sastavljati, ne znamo, mi smo ljudi, da kažem, nepismeni. Kad niste za... Znači, ljudi... Ali nema veze što ste nepismeni, vi ste mnogo školovani. Zato, za mobilni, za internete, za sve. Mi nismo kod toga, ali hvala dragom Bogu nekako. Andio je tu shvatio brzo, počeo da kuha i njegovo kuhanje je bilo mnogo prihvatljivo i naravno, opet da kažem, zahvaljujući Srećku Stipoviću i njegovim gledalcima, njegovim pratiocima, njegovim donatorima i naravno našim kasnim donatorima. I jedan veliki aplauz za uvažnog, poštovanog gospodina, cijenjenog Srećka Stipovića. Svaka čast što ste pomogli jednu porodicu. Da vam Bog dragi u koga vjerujete da podari sve.
gdje su svi učestvovali na neki način i gdje su pomogli. Mi smo taj novac skupili, napravili, hvala Allahu, kuću. U kući znate da nije to bilo se opremiti, da je to bila jedna prostorija, onda smo mi polako to malo pomalo što kaže se opremili. Sad imamo što imamo, mi smo alhamdulillah zadovoljni, imamo Hira Bilala Mina Rahmani Rahim. Sklada od svih donatora koji su bili, nikad se niko nije oglasio i nikad nije niko pregovorio, nego nikad prva stigla. Ja mislim da je se pronosala cijeli svijet, da je doista nije dao radi sevapa, niti je ti 400 maraka poslo radi da on pomogne Handi, nego on poslo da bi se on kasnije tu spominjao i kad je vidio da je Handija uspio za 2 godine, tu je se sve pronosalo, od toga je počela zburka Handija vaki, Handija naki, Handija ovo, Handija ono i onda je Hando šta će da vam sad kaže kako da mu ne... Ajdin V2 marke svaki video priča, ali ništa ne kaže, samo poštenje. Ali to je zato što si ti hijena što širi zlo ljudima u živote i linč na internetu radi. I narodu u prozore kamenčićeva ko baca. Ništa, onda je fino Hamdo, hoćemo ženo da se bavimo hajvanom, hoćemo kup sebi, hoćemo. Štedi, stegni, nemoj nigdje izlazi, šuti, sjedi u kući, poklapaj se onako kako možeš. Pa čekali, pa godina, pa 2 godine, čekali svoj moment, čekali svoj MCTN na Westernu da mogu izdignut. 1. june, 2. mjesec, 2. june, 3. mjesec, 3. june, 4. mjesec kulke, pa napravili štal, ovaj dio štale, pa ovo, pa ono, pa kuća. Ono što smo mi sad gledali, na primjer, prije mjesec, da je to u hefti nastalo sve od Medininih para, to vi morate uzeti i slikati se s otim što ste gledali. To nitko će naći, niti će ko tražit, niti je to više naša zbilja i realnost, nego ovo sad, ovaj najnoviji update, pogledaj changelog. Pa djeca, znate, 5 djece ljudi, nije samo evo ja došlo, treba 5 djece da se dočkuju. Valja to i jebat! Ruča večera, da mi nas dvoje dočkuje ruča večera, trošak auto, hajvan i sve, ali hvala dragom Allahu, ja kažem opet i saboru, jer sabor ti je sve u životu što ti znači. I takvu Hamdiju su nosali, lopov, kriminalac, prosjak. I on kaže samo i pusti, nek samo... Ja sam pa puto tečeo transparent nosio onaj Hamdija lopov. Ljudi me počeli kamenjem gađati, kad je mršu pičku matanu kući, šta diraš najpoštenijeg čovjeka. Pričaju, prosim, evo namjenu ću pravi video, samo da oni imaju šta pričati. Nemojte čorlučit, pa ne valja čorlučit u životu. I stvarno ljudi radio u njena, znači ovim pojedinim, znači čast našoj publici, čast našim gledalcima, praticima, ja njima uvijek se zahvaljivam i uvijek ću se zahvaljivati. Znaš šta je sva sreća u tome? Što je taj projekat i to sve takvu uspješnost imao, da neće biti nikakve potrebe za 3 dana opet za istim vakim videom. Znači nema dana kad se ne zahvali i nikada neću reći, znači tu i tu. Ti su ljudi, znači nije samo financijska pomoć. Podrška ti je nešto u životu bolje nekad od financijske pomoći. Ne možeš ti meni kupiti šta meni treba, niti ja mogu kupiti šta tebi treba, ali možeš mi... Ja sam to uvijek razmišljao. Šta ti meni imaš kojeg đavla nosit, čuj ti mi kupio nešto odabra. Pa valjda ja znam šta mi treba jebut. Daj mi, brate, 50, 100, 200 maraka. Pa ću sebi otići, uzeti šta mi treba. Mam ti nosit bombonjeru. Paris, Keslin, struhu. Mi dati na primjer savjet neki kako šta. Nismo prihvatali savjete, slušali smo sve dobronamjerne savjete. Mogu reći da smo nekad i pogriješili što se tiče ovih ljudi. Evo moram i da se nadovežem. 2 godine snimanja, 2 godine ovo. Imam možda od ti svih slučajeva koje sam snimala 5 najzahvalnijih osoba koje su uvijek tu da me podrže, da me poselane, da me pozdravi. Da je Allah dragi nagradi. Koje sam ja snimala. Ti 5 osoba, znači mogu što kažem naprosto i pobrat koje su te osobe koje su ostale i kaže Izudina hvala i tebi Handi jer da nije bilo... Ti Mr. Black, ja sam gledao ono tvoje što me analiziraš i vičeš u jednom momentu da je to faca čovjeka koji zna s kim priča. Evo ja trenutno veze nemam s kim pričam. Ali 1% da bi ja tebi mogu reći s kim ja tačno pričam. Nema sile.
nema sile ni zakona da nas rastavi. Vas mi bi umrli od gladi. Neću imena spominjati, oni se otprilike znaju ko su ti, jer ja sam sa ti 5 osoba što kaže što smo mi odradili sa svojim donatorima. Opet kažem za svojim donatorima. Bilo je vremena kad smo mi svoje dijelili. Hamdija je čak i platu svoju. I skoro 5 mjeseci, 6 je radio samo za narod. Daj narodu, daj Svaka čast na dugogodišnjoj borbi za narod. Tako i treba, momčino. I na kraju on kaže ti mu uzu pola, što bi ja tebi uzela svoje pare. A hajde, tu je sve mi smo sve dotrpili ovu, onu i u zadnje vrijeme već što kaže se tu provociranje počelo prerasti granice, mi smo djelovali kako smo djelovali, tu smo. Svi znate naša publika o čemu se radi, kako se radi, tu ćemo svakako na kraju znati šta je do čega je došlo. I tako, dragi moji, mi smo to sve fino svojim radom sa YouTube-a zaradili. Mašala. Kad mi kaže, vi ste prosjaci, pa evo onda smo svi mi YouTuberi prosjaci, ako ćemo na to svi prosimo. Pa jest. Svi tražimo od naroda. Ja sam isto tražio da mi uplate ljudi da registrujem kola, pa sam onda tražio da uplate mi ljudi da porez platim, da ne idem na nanogicu, pa sam onda tražio da uplate mi ljudi da kupim Hanifi mobitel. Pa da jako smo van kurac nek svi, jesmo. U stvari nismo svi, niste vi, a mi jesmo. Znači, svi youtuberi po vašoj procjeni su prosjaci, mi nismo prosjaci, mi smo ljudi koji se borimo isto kao i vi u firmi. Na primjer ja, i sad ovi oko mene što, mi prosimo, ali za šta? Goran Tolo, 10 eura, sretan Bajram svima koji slavi. Slušaj, prosimo. Ja, na primjer, i svi koji mene podržavaju. Mi, ne vidim se od sluva, mi radimo šta? Mi prosimo. Al kako? Čekaj, ovo očistim, clear. Mi prosimo za komadić hljeba i to gledamo u vas koji ćete nam to dat ovako ozdol sa onog centra zemlje. Toliko smo propali kroz rupu i dol skroz došli do centra, propadali bi i dalje, ali ne meremo jer gravitacija vuče u centar sve. I onda ne mereš dol vraćati, razumiješ? Tako da smo maksimalno propali i sad ovako od ozdol gledamo goru nebesa i cijućemo, cijuju. Da li bi nam neko se smilovao i obratio pažnju na naše postojanje da nam udijeli komadić hljeba, da želudac ne bi slezenu krenuo prerađivati pa onda i sve ostalo. A vi odozgu potražujete financijska sredstva od stanovništva radi investiranja u projekte, u infrastrukturu i socijalno-društveno-ekonomske napretke i stanja u državi. Kao sasvim jedna uglađena gospoda u kravatama i odijelima, pičke ipu i poštenjačine ipu i ovi harampaše što prolaze kroz zidove. Jesam ga dobro sastavio? Istrazi. A slušaj, sad da bude još gori. Da li da napravim još gori? Mr. Black, 10 eura, daj Marku. Pa jedino da ti vratim 9. 9,5 eura. 9,5 mojte pipo. To be ja rabjeno lanu. Ljudi moji. Molim vas. Haj nastav ti.
Jer nije samo reći, meni je doći snimiti, ja ću ovo, ja ću ono, ja ću ovako, ja ću onako. Ne, snimanje nije samo, treba do snimanja doći, treba do snimanja sastaviti, objaviti, doći do pratioca, pogledati taj video, je li im zanimljiv ili nije taj sadržaj zanimljiv. Koliki je to put i koliko je to samo sfera sjedinjenih u jedno tijelo. Na šta je, ne, da šuti, ne mere to svako, tačno nije svako. Blago vama kad vi to morate izdurati. Ano, ni YouTube platforma nije za svakog. Ma nije, Bože, a zašto to kaže? Nas je ljudi prihvatili sa Hamdijinim riječima, sa Hukom koji je nosio drva i tako da smo mi postali neko i nešto. Hvala dragom Bogu, pojedini ne mogu podnijeti uspjeh. Znači, 2 kurbana će se zaklati... Pa da, jeste morali baš 2. Pa jeste morali baš noć ujebat maksimum. Eto, jeste mogli 1? Balkan Community $5, pozdrav od prosjaka za prosjaka, evo ja usto u 6 da odem da isprosim koji dinar da mogu popit večeras kad dođem kući, aj žil legendo. Hvala ti na $5, prosjak, onaj, kao prosjak prosjaku. Jedino kad nisi prosjak je kad radiš neđe u firmi za platu mizernu. Tad nisi prosjak nego si dobar. A kako i zašto? Pa normalno da si dobar. Niti moreš jest bolje od koga, niti možeš gdje otići, niti možeš sebi šta kupit, niti možeš se kad nasmijat, niti možeš kad imat para u džepu, niti možeš kad imat poplaćane račune i vraćene dugove. I dobar si svakom, jer svako može napredovat u odnosu na tebe. Naravno da si dobar. Sa druge strane, apsolutno bilo šta da uradiš, nekome ćeš na neki način biti loš. A samo kad si u stanju da si nazadniji od svih, onda si svima dobar. Taki smo, šta ćeš? Od nas i od Fejima Jasminki. Moram samo da se još ljudi nadovežem u ovoj priči o ženi koju sam snimala u Velikoj Brijesnici. Znači da ne bude do neke komplikacije, da ne bude... Šta tebe natjera da se ti nadovežeš i otkud sad odmah, zašto nije današnji dan osvanuo? Sa vama kako ponovo putujete u kuću u kojoj je priključena struja i nosite, na primjer, materijal za krečenje, pa možda još nešto dodatno vezano za to. Zašto takav današnji dan nije bio, nego je današnji dan po ko zna koji put opet neko natresanje, i to ni manje ni više nego direkt meni, zato što je ta žena nešto ili nekako ili negdje. To ja tako povezat, ljudi moji, ne mogu. Ja sam, kako ide ovo dalje, ovo je jedan od najsjebanijih live-ova. Ovaj live kako ide dalje, ja sam sve izgubljeniji. Allaham dragog. Pa eto, nije bukvalno Tina stop prevara, ali otprilike to je samo, eto, nisu te 2 riječi izgovorene. A to je... Budiš da Dena i Hamdija naštimali ovo ko što priča ili ovo ili ono. Ja ni s kim ne štimam. Evo, znači, ićemo očevika do čovjeka gdje sam ja. Ti ni s kim ne štimaš, samo što u pretprošlom videu ili je zaprošlom, u odnosu od danas unazad, Hamdija kaže da će, ne meni nego nekome naštimat, a i meni vjerovatno, i to ne da će naštimat, nego da će to tako biti da to će se zvati štimaljka godine. Nije sam naštimat onako obično. Ali to je on rekao zato što šta? Vi ne štimate ništa. Nego, ko štima? Ja. Štimam šta? Ono sa čim nemam veze. A kako? Na sve moguće načine. Ima li dokaza? Nema. Komu jebe mater? Ja sam 100%. To je takav sjeb, ljudi moji. Haos. Snimala, ja sam samo rekla kako mi god šta kažem i dođem, nemojte lagati, slobodno recite kako je istina, znači ja sa tim nemam ništa, nemojmo lagati ovo ono što ste mnogi pričali iz Dina kad dođe istrebi frižidje pa kaže... Polako, ćer, polako. Riječ za riječ, neće niđe pobjeći. Sklopi šta hoćeš reći pa nam reci.
Čemu žurba, čemu zamuckivanje? Tu smo, slušamo, polako. Šta je ovo bilo? Goran Tolo poslao 5 članstva, joj sad će ovo zviždjat. Nemojte ovo giftat, morat će ovo ugasiti. Mene to ne interese, ja dođem na snimanje, završim svoje snimanje, danim, ako sam nešto odlučila da danim halal bilo od srca, ako nisam, imam svoj dio komička dati komič. Ja moram ovo skipat, ne mogu ovo slušat, druže. Eno Edina sad zasvira. Pa ja sad skipao čovjeka da ne svira ništa. Edinaska izvoje 12 eura, sretni bajramski praznici Amiru, s porodicom te svima koji slavi. Eno opet. U tebe Edina svejedno ne svira, ja zaboravio. Hvala ovome zmaju što je izletio. Hvala i ovom. Znaš šta je najgore, što je ovo maksimalno pojačano, ja nikad se ne mogu sjetiti da ja to uđem, sad ću ući, Boga otac. Super chat. Members. Sound. Hoću klinac. Samo malo da ja to sebi skinem na desktop, pa ću ja to kasnije, ne merem ja to sad smanjiti zato što je direkt u MP4 fajlu, jebao ga tata da izvinete ko ne psuje. Back to the dashboard, recent events. Ko je ovo, šta sad poslu? I zašto je to učinio? Gdje je šta iskočilo? Aha, Edinu ne sviralo. Hvala Dabog da tela drag. Kome ću ja pomoći, jer ko je zaslužio taj dobije pomoć, ko nije zaslužio taj i ne dobije pomoć. Pa kako Medina nije zaslužila, ne mogu to shvatiti nikako. Pa kako, daj mi način. Samo što ljudi snimiti sa najboljom namjerom, po njezinoj priči, po njezinim porukama, ona je mnogo u grupu. Najbitniji je nijet. Ti zanijetiš da odeš ti nekom pomoć i vam sad posli. Pa to mora izgledat kako ti Bog hoće ili neće. Bitno da si ti zanijetio, čista namjera i to je to. Žena, ona treba pomoć, njezina djeca trebaju pomoć. Jesam ja jednostavan kako to shvatam, a ona nije što to živi i stvarno vjeruje u to. Ja sam to shvatila kao jednu majku, kao kažem žrtvu od majke, jednostavno kažem ne dobuda se taj život dešava, međutim poslije našeg snimka dobila sam mnogo loših komentara, mnogo, znači zašto Edina to ideš snimat, zašto tu, ja sam samo na komentar napisala ljudi. I znači, nakon tog snimka dobila si mnogo loših komentara i nema sile ni načina da su možda ovaj put, pa o ti silni komentari u pravu, nisu, nego si i ovaj put ti u pravu. Eto, haj, mi kad seremo, ja svejedno ne mogu ništa ni komentarisati, ni kad komentarišem. Eto, haj, mi nismo u pravu. Ali i ovaj put kad ti stalni koji mogu, nisu ni oni u pravu, nego nekako si opet ti. I tamam da su oni meščini svi zajedno protiv tebe da ti nešto govori ili savjetuju, opet bi to nekako bilo pogrešno, nego bi ti znala kako njima nešto objasniti. Nevjerovatno. Nemojte osuđivati nikome, šta se dešava, da se dešava, to je njezin problem, šta je radila, da je radila, to je isto njezin problem, moj nije. Hamdija je u tom već navuko. Što nema taj ime, na primjer? Zašto ta osoba koja je to sve kojoj ti ovo objašnjavaš, koja je to tako govorila da vi sređujete, da ovo, da ono, da štimate iza, da ste lagali, da ste... Ta osoba, zašto ta osoba nema ime? Zašto ta osoba nema ime? Nego ta osoba nekako nužno mora da bude u rečenici u kojoj se ti meni obraćaš. Ili nama, ili eto nekako. Iako sam ja jučer rekao u live-u, imate moju punu podršku na odluci. Znači sad, do sad sam ja vas obavještavao
da li treba pomoć. A evo vi sad mene obavijeste, a ja sam vam na raspolaganju 24/7 preko čega hoćete. A u čemu sam vam na raspolaganju? Da vas podržim, šta vi odaberete. Evo, ja vas uopšte neću sad miješat. I ja tako to postupim, a ti ovako ovo meni se obraćaš dok tog nekog opisuješ koji je, eto, po tvojoj tvrdnji napisao te neke najgore stvari. U razgovoru da će ta ista osoba doći za nama i da on kao preispituje, u tome slučaju ostavio toj dotičnoj osobi iz Sarajeva da on plati taj dug struje, da se pokaže koliki je humanitarac, jer Hamdija i Zudina su plaćali i po 900 i 800 maraka struje i nikom nisu govorili i nismo se falili, a ja da vama ti pokažem priznanica i koliko je Zudina halal bilo od srca odvoji svaki mjesec. Ja ovo nisam htio ni sa Medinom radit, pa sam obustavio, a neću ni sad radit i nećemo se nikad takmičit i nećemo to radit. I ja opet ponavljam, imate moju podršku u pomoći ako se odlučite pomoći. Ja sam tu da vas podržim i ispratim kako god želite, da li medijski, da li financijski, da li prisustvom, da li govorom, kako god želite, ja sam tu, a vi odlučite. Čudo Božje je jedno, haos živi od života. Mjesec bez ovakvog snimanja, vi bi sjeli pojedini na gusu, ali doće nekad vrijeme i zato, možda nekad. Evo već ja sjedim na gusci i to mjesecima i danima ako nisi primijetila. I pokažem vam, znači, kom je šta, koliko, ali nije sad to. Što kaže Hando, kako dani 10 da ne vidi djeca. Imaš 20 eura, ništa. Odlučuje. Hvala Luci na 20 eura za poštovanu gospođu Hanifu za kavu. Eto, može sebi uzeti one 2 kg kafe. To Hando i radi. Ali kad je u pitanju snimanje, kako bi vi pomogli nekoj porodici? Ako ja ne snimim i ne upoznate se sa njenom situacijom. Jeste čuli? Vi zapravo ni ne znate šta imate i kakvo blago. Jer kako bi vi znali uopšte, kako bi saznali, nemate kad dok na posao, dok malo sa porodicom, dok malo TV, dok malo hoćeš prošeta, provozati, nemaš kad ti sad ići tražiti kome treba pomoć. Nego to će oni. A tvoje je samo da daš pare. I da po mogućnosti to ne pitaš ništa. Šta ti imaš se time bavi, nego on ti to... Mi nismo dovoljno zahvalni šta imamo u rukama. Neko bi suhim zlatom platio da hoće ovako dvoje ustat u selu ili u gradu i ići okolo traži kome treba pomoći. A da ostatak građana samo eto, evo vam podneste. Jesmo mi malo nezreli, pravo da vam ja kažem. Znači, mi smo otišli sa najboljom namjerom, međutim dobili smo, kažem, mnogo negativnih komentara. Ljudi uvijek idu s najboljom namjerom, a mi ovako oko govna se postavljamo i ponašamo. Haos. Dotični koji je snimao isto je napljuvo mene kao da sam ja nagovorila nikog. Ja ljudi nikog ne nagovaram, niti ću kad nagovoriti. Evo nas sad kod pljuvanja, između se, pa nećemo s time baviti. Ako hoćete sa pomoći da se bavimo, sa time se možemo baviti. A pljuvanjem i vađenjem priznanica i natjecanjem, not interested, simply. Niti mi interes, iskreno da kažem, nemam šta nagovoriti. Ma pravo, ja tebi da kajem, nemam nijedne od te priznanice, ja nemam lične karte izgubio. Izgubio jednu i izvadio drugu i drugu izgubio i mrskom treću, nema smisla, idem s pasošom hodam. Pravo da ti kajem, ja tu ništa nemam od papira. Ja sam dovoljno zrela za svoje godine, dovoljno pametna da znam šta radim. I tako da me ne možete ni tu poklopiti. Već sam rekla, ja kad odim prvu poruke imam, screenove, sve to sebi zadržim na telefonu, skinem sebi gdje treba, ostavim što... Trebaš kupiti DVD RV pržač i paklo CD-ova. I sve to, da se zovu CD-ovi dokazni materijal i sve to na CD-ove snimiti. To ti je ludilo bude kad to uradiš. Kaže Hanto za ne daj Bože. A zašto kažem za ne daj Bože? Da bilo do čega dođe što kaže crno po bijelo, ne možeš ti meni reći. Ne možeš ništa. Naprimjer, u slučaju da se desi, da naprimjer ja upalim live i kažem oni lopavi.
Hamdo sve to ima da more pokazat i ja godinu vičem svaki dan lopovi i on eto i dalje to čuva. Nije valjda dovoljno zvučno, ni debelo ovo moje lopove. Možda trebam nazvučnik pa će on to iznijeti. Natjerala, ti mene natjerao. Evo ti lijepo, tvoje zvanje, tvoji pozivi, tvoji komentari, tvoje sve. Crno na bijelo, ja nikog nisam natjerala, samo sam došla i snimila ono što je ona pričala. Ja čak njezinog supruga ni ne znam, ni ko je suprug, ni njegovo ime, ni njegovo prezime. Više niti me interesuje tuđi ljudi, niti me interesuje tuđe žene. A ne interesuje te taj čovjek od žene gdje si došla snimiti video da pomoć uručiš i da pomogneš tu u toj porodici. Tebe ne interesuje ko je taj čovjek, niti znaš, niti imaš plan ti namjeru saznat. No, tu. Pa i šta ćeš se zamaurat? Još da te nasikirao sa kakvim pričama, bježi, šuti. Idi na kafu, ženo. Gledaj malo u nebo, sunce dok nije zašlo. Te sikirao sirotinja, bježi bolan. Nekako ja to dođem samo. Meni kao žena, već ste vidjeli u priči, izgledala mi je nekako... More ti šta tužno ispričat, pa ćeš posuzit će ti oči, eto razmazat se od ta maskara. I šta? Moraš opet ići popravljati, džaba se šminkala. Izbjegni to. Zašto mi je ne povjedila? Izgledala mi je žena kao da je psihički bolesnik i znate, naletim ja na svašta. Ja kažem Andi samo da ja snimim i da ja idem. Ako će ko... Super, to ti... Samo kaj da ja snimim i da ja idem. Idi pokupi se, upali kola da se zagriju, da čim ona završi, ja stop, uskačemo u kola i u drugoj kreni, nemoj uopšte u prvoj. Mirza zvani Mirza, 12 mjeseci i na rov. Znači godina okruglo, dobra ti ikona, ništa ne zna i sve se slučajno desilo. Matori, ti ne znaš ko si, ja ne znam gde sam bre matori. Pomoć, hvala mu, ako neće opet mu hvala, nije nikom dužan. Ljudi osjeti gdje treba pomoć susjeta. Yes, osjeti ovdje im stisne. Pratioci, moram da vam kažem, gdje god odem snimi, znači da tu imam pitanje da li želiš snimati ili to. I taj dan sam nju pitala da li želiš da se snimaš, da li da rekneš na kameri, znači tu će te ljudi gledat, da si bila u tom zatvoru, da se to dešava, ja ću to sve zato što je istina. Nemojte, znači, kasnije ti mene zoveš, kad sam ja objavila video, nakon možda 3-4 sata, u stvari ne, lažem. Mi smo objavili večeras video, ona mene sutra zove kada je taj dotični iz Sarajeva bio da ja izvršim video. Odmah da kažem, ja koga snimam, nikad video neću izbrisati. Pa kako ja da pružim podršku, ako ćete obrisati video, onda nećemo moći pružati informaciju dalje ljudima da treba pomoć i onda vrtimo se u krug džaba. Džaba kako ćemo, ništa nismo napravili. Pa što ćemo sad brisati video? Hoćemo sad kretat mi u akciju pomoći ili nećemo kretati ili šta ćemo tačno raditi, ja ne znam. Ja imam osjećaj da bilo šta što izgovorim bit će opasno i zajebano. Ali haj koga jebe. Svojom voljom niti želim da brišem. Uopšte me ne interesuje da li to bilo 5000 pregleda ili... Ma boli tebe znači obje usnice. Pazi, žigucaju onako. Tamam da ori i gori. Ti nemaš potrebu, ali niti javiti se da saznaš zašto neko to traži. Nema apsolutno potrebe. Nikakve. Tako je to, kraljice. 100.000 pregleda, mene pregledi u tome stvari ne zanimaju. Zašto kaže... Ja nemam pravo sjediti ovdje i gledat video koji mi piše u pravilima da imam pravo. A ti imaš pravo druge ljude snimat i dan kasnije kad oni zatraže da to obrišeš što si snimala, ti imaš pravo tako zarađivat i to ne brisat. Jebo majku što je život ovaj sjeban i otišao u pičku lijepe matere. Po svim šavovima ide u pičku mater. Pa de ima li jedno? Pa de more li jedna stvar da makar eto nagodi svima da nalegne? Ko na primjer saobraćajna pravila što se svi slažu. More li jedna stvar da ono svima godi? Meni je bolje kad ja kuham, kad ja pričam, kad ja šopingujem, kad ja trgujem, u trgovinu idem, meni se ljudi to bolje plaća nego vi socijalno ugroženi porodice. Mi odijemo... Jebote onda Andromeda, znači komplet. Jebote sazvježđe. De onda idi kuhaj,
A nemoj svaki 5 dana snimat neku porodicu i onda dan kasnije im jebat mater. Pa nemoj to uporno radit, jebote nebesa te jebo, nego eto de idi kuhaj i zarađuj više. Pa koga ti više, kome se ti siliš za koji kurac? Ako je to tako, pa što to ne bude tebi tako u životu, nego to samo služi da mene ubjeđuješ da je to tako. Pa da idi da ti bude tako, jebote. Radi se vapa, radi dobre namjere. Pa de matere ti kad počinje ovo sve što ti izgovoriš, kad tačno to kreće? Jer to super zvuči kako to ide, bifla se jedno na drugo, more jedno preko drugog kako hoćeš. To super zvuči, nego kad to kreće u djelima, jebote. Idemo mi radi pregleda, to što se kaže, evo svi znaju koji YouTube vode kanal da to nije plaćeno, da socijalne pomoći znači nema, da imaš 100.000 pregleda nisu plaćene kao što se plaća edukacija ili nešto tako slično. To svi znači znaju koji imaju edukacija. YouTube, to ne laže, znači to... I šta tačno ti edukuješ u klipovima za kuhanje? Osim što napraviš nešto i ispečeš ga i preradiš da bi eto pojeo. Šta tačno ti edukuješ? Jel edukuješ o sastavu proizvoda koje upotrebljavaš u videu? Jel edukuješ kako se oni pripremaju, šta kad treba, koja temperatura, šta ti, koji je tvoj edukativni program? Da sad kažemo, sad koliko se ko zaradi, tu mnogi me pitaju, zaradimo ljudi solidnu platu, živimo skromno, možemo da školujemo djecu, da ostavimo za sebe za nešto sitno, da prehranimo hajvan i alhamdulillah, nema milioni, nema kamioni što kaže se, ali ima dobra volja u životu, jer kad imaš dobru volju imaš sve. A ko tebe toliko iznapada da se ti toliko pravdaš da daha ne mereš zauzeti od pravda? Ko te čero toliko iznapada i izbezumi? Tako, nemojte me, znači, u buduće dalje, gdje god ja budem išla snimala, kogod me bude zao da snima me, nemojte me zvati da brišem video, jer ja ne želim da brišem video, prvo ne može me niko natjerati da izbrišem, jer sam svojom voljom pristala, svojim pozivom me zvala. Čovjek da sjedne i prijavite za privacy violation da nema želju da se nalazi u videu, a on se nalazi, YouTube ti samo obriše video i kako ti ne mere naredit niko. Ma da jedno reci što jest, nemoj patit vi, da samo jednu istinu zadao izgovori. I tako ne možete vi izmišljati, Zidina nekog ne govorila. I Zidina ništa ti rekla nije, ni tebi, niti bilo kome, niti ću kad kome reći. Rekla sam ti i samo kad sam ušla, prvo si nas uvela u kući pa si napolju. Slušaj sad šta je ovo. Ovo neko ko treba njih da pohapsi, on ti je u SDA i gleda ovo sve i neće namjerno da ih pohapsi, nego hoće da oni prvo nas pobiju s ovim ludostima, pa će ih onda pohapsiti. Da se nama osvijeti. Jebu me svako. Radi svjetlosti, onda si rekla, samo smijem reći za zatvor, ja kažem slobodno reci kako jest. Ja ne znam što si ti bila ni u zatvor, ti si jednu priču navela, druga se dešava, ti si drugu priču navela, međutim meni se javljaju tvoji drugi ljudi koji su bili s tobom u braku, da si mnogo nanosila boli i njima i tako gdje će se žena svakako oglasiti. Tebi se javljaju ljudi kojima je ta žena nanosila bol u braku. Samo dan kasnije, jebote kako informacije putuju. Gdje si zlostavljala ti drugog supruga, ne od tebe. Tako sve što je to nešto bilo. Međutim, ja to nisam znala, ljudi. Ja sam samo namjeru, jer mi je bilo žao kao majki. Međutim, to ne ispada, izgleda. Međutim, to kad si ti kući došla, to je takva katastrofa da ja bi trebao ustati ići pomoć, ali ovo drugi niko nemoj da mrda. Drugi niko ne treba zato što javljaju se ljudi, nanosila žena bol i probleme u braku. I to je mnogo veća katastrofa nego što je ona mislila jučer. I sad, radi tog nemoj da bi ko pomagao. Međutim, ja bi trebao ustat i pomoć radi tog što eto Sevap je tu i treba tu pomoć i tako. I onda
Nakon toga to tako kad sklopiš. Onda kad ti ja jebem mater usta, ti zoveš policiju, čudiš se, svičaš akaunte, izlajkavaš nebuloze i opet se na kraju čudiš. Eto. Meni se čini da je ona jedini krivac u toj priči, a da se ona pravi žrtva. Kao i ovaj Sarajlija, on je jedini krivac u ovoj svema, a on se vodi kao žrtva. Jer on želi da ispadne neko i nešto, a u stvari... Draga Izudina, nemoj čovjeka napadat. Eno, čovjek ispričao da sam ja nekakav krivac, a sve oko mene žrtve i svi nešto oko mene helać hoće bit. I ja sam... Jebote neblak. Kada je mene drug htio osovat nebo, a nije. Htio osovat i nebo i oblak. Isto vrlo rekao jebote neblak. Niko i ništa. I tako gledalci i pratioci, da vas više ne zamaram, ovaj video je na Handin kanal. Jebote, ja... Ime naše porodice. Ja i zaboravio da će ti u jednom momentu završiti, čoveče. Vidim ja mene umara, ubija me. Ima li rekao ovo svjetlo na kraju tunela, šta je ovo? Zdravlja na Fatih Berića, tako Bog da drugi kurban ide za Fehima i Jasminku za njihovu porodicu, za Fehimovu porodicu, Jasminku porodicu i za njegovog rahmetli brata. Želim da vam čestitam svi koji obilježavate naš Kurban Bajram, da vam zdravlju, veselju, rahatluku i beričetu provedete od porodice Ramu, da nam budete živi, zdravi, 100 godina, da imate sve ono što vi poželite i da smo svi sretni i zadovoljni kao što sam ja sretna i zadovoljna i dosad i odsad. Toliko što se tiče današnjeg videa, nadam se da će vam se svidjeti video i naravno komentarite svi. Kako da nećemo? Jesu li komentarsali svi? 49 komentara. Sve si pohajdala osim sretan Bajram i osim ovih srcadi. Sve drugo je hajdano. Ajdin v...